O isceljenju. Poželjela sam da sa vama podelim moj odgovor na objavu u jednoj od spiritualnih grupa, a na pitanje jednoj od članica iste. Pitanje je glasilo: kako da pomogne sebi, budući da sebe smatra nadarenim isceliteljem, kako tvrdi, i posjeduje dar da postiže isceljenja svih vrsta bolesti kod drugih, dok se istovremeno suočava s velikim ličnim zdravstvenim i energetskim problemima koja sama ne može da razreši. Tim sam povodom sa članovima grupe podelila ličnu spoznaju stečenu kroz više decenija iskustva u isceliteljskoj praksi. Biti kanalom božanske energije, bez obzira na intenzitet istog, ne podrazumeva i automatizam samoisceljivanja. Baš kako su vam ljudi iz grupe savjetovali, rad na sebi je ključna komponenta za ucelovljenje i sazrevanje duhovnih darova, koliko god da su oni po sebi već možda jaki i moćniji. Jer duhovna svest i naša podsvest ne prate uvek ruku pod ruku naš mentalni, emotivni i lični energetski nivo. Zapravo ih u većini slučajeva niti prate, niti oslikavaju, reflektuju direktno. Zato, kada su nam darovi urođeni, a nisu podržani adekvatnim radom na sebi, pre svega oruđem introspekcije i samokorekcije, kao i samoočišćavanja, mi tada uglavnom postajemo zatrpani kako sopstvenim, tako i tuđim, toksičnim energetskim otpadom i tada nam ni sam izvor ne može previše pomoći, dok ne stupimo ozbiljno i sistematično u proces samoosvješćivanja, čišćenja i harmonizacije. Također, među nama isceliteljima postoje razlike, jer ne radi se tu samo o kvantitetu, količini, snazi, već se radi o kvalitetu, strukturi, građi ličnog isceliteljskog potencijala. Jer biti isključivo kanalom nije dovoljno, iz razloga što nam to ne garantuje da ćemo dok kanališemo uzgred i sami sebe isceliti, budući da duša ima svoj razvojni put, a on podrazumeva potrebu rasvetljivanja svega onog što nije dovoljno počišćeno te izbalansirano u nama. To je onaj deo posla s kojim se moramo suočiti isključivo mi sami i upravo je u njemu ukupna poenta, kao i destinacija čitavog našeg multidimenzionalnog bivstvovanja i zemaljskog putovanja. Radi manje apstraktnog, a više praktičnog poimanja, navela bih u par reči i šta to u primjeni znači. Recimo, karmičko nasljeđe, ponavljani karmički obrasci, ugovori duša ili duboko uvrežene odluke duše kojih najčešće nismo ni svesni, a nismo ih spremni transformisati ili otpustiti, kao i mnogi drugi faktori poput energetskih blokada sadržani na astralnim ravnima, poput astralne emotivne ili astralne mentalne i eteričke, keteričke i drugih ravni, predačka nasljeđa ugrađena u naš DNK, negativni lični programi i još mnogi uticaji, svi, poput puzle koju trebamo razrešiti, imaju svoju ulogu u našem razvoju. I za sve njih bazično postoji precizan trenutak da li se i kada može raditi na njima. U kontekstu navedenog moramo razumevati
da je ravan delovanja iscelitelja terapeuta, kao i neophodan nivo njegovog znanja i upliva u nevidljive sfere, veoma suptilan, zahtevan, kompleksan i takođe rizičan. Recimo, u slučaju da želimo isceliti nekoga, a nemamo informaciju o tome da li je isceljivanje otvoreno i dopušteno, na primjer, da li je karma sazrela za otpuštanje, mi time delujemo upravo suprotno od povoljnog i poželjnog, jer preuzimamo karmu subjekta na sebe, dok i samom klijentu ne činimo dobro. Jer vreme za otpuštanje nije sazrelo i time se uplićemo u evolutivne tokove te osobe. Dakle, opis je dat ugrubo, jer su posljedice naravno puno šire, uzimajući u obzir povezanost svih i svega u polju kosmičkih i duhovnih energija. Biti istinskim isceliteljem, a pritom ne naškoditi sebi, zahteva uglavnom mukotrpan i pun determinacije razvojni put uzdizanja svesti, emotivnog sazrevanja, kao i podizanja lične frekvencije. Najmoćnija vrsta iscelitelja posjeduje urođeni dar transformacije frekvencije, ali čak ni osobe tih kvaliteta nisu pošteđene temeljnog i ozbiljnog rada na sebi, koje se ponekad rastegne i na mnoge naše inkarnacije. Isceljivački dar je nekima od nas Bogom dano oruđe, ali iza dostizanja istinskog zrelog nivoa isceliteljstva stoji mnogo rada, budući da je dosezanje visoke svesti ključna komponenta za bivati i ostajati isceliteljem, podjednako za dobrobit drugih, koliko i sebe samih. S poštovanjem i ljubavlju, vaša Feniks Ilumine, autor teksta.